वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर को मारने से पहले टॉस किया। मुलजिम अरमगान का संगदिली से कत्ल करने का एतराफ। तहकीकात में डिफेंस पुलिस और मददगार 15 की मुजरिमाना गफलत भी बेनकाब हो गई। मुबैना सहूलतकारी में मुलव्वस गिजरी थाने के ASI को भी हिरासत में ले लिया गया। तावान के लिए इंटरनेशनल कॉल करने वाला 14 रोज बाद भी सामने ना आ सका। करूंगा, हेड आ गया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मारूंगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का तहकीकाती टीम को बयान। मुलजिम अरमगान ने बताया, मुस्तफा जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसे लोहे की रॉड मारी। मुस्तफा जख्मी होकर गिर गया तो कहा अब टॉस करूंगा, फिर सिक्का उछाला और मुस्तफा को दूसरी रॉड मारी। मुलजिम ने हब में गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफा से कहा उठो और भाग सकते हो तो जान बचा लो। मुस्तफा आमिर ने कोशिश की लेकिन उठ नहीं सका। अरमगान ने फिर सिक्का निकाला और कहा टॉस हारा तो नहीं जलाऊंगा। मुलजिम ने मुबैना तौर पर टॉस किया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुस्तफा आमिर की वालिदा का कहना है एक एक करके शवाहिद सामने आ रहे हैं, दियत नहीं लेंगे। ये पर्सनल एनिमिटी, ये कत्ल है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। सिक माइंडेडनेस अल्लाह करेगा उसको इससे पहले सजा हो जाएगी और दियत में नहीं जाएगा। तफ्तीश में अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलव्विस गिजरी थाने के ASI से मुतालिक मालूमात हासिल कर ली गयी। एहलकार है जो कनेक्टेड था अरमान के पास इन्वेस्टिगेशन में आया है। ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है, डिटेन किया हुआ हमने। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक केस में जोमा और एंजेलिना का अहम किरदार है। जोमा 31 दिसंबर को अरमगान के साथ थी। चंद रोज बाद अरमगान ने जोमा को घर पर बुलाया और 31 जनवरी के तनाजे पर पूछगछ की, तशद्दुद भी किया। जोमा की हालत गैर होने पर अरमगान ने पुलिस अफसर को फोन किया और कहा जोमा को मैंने मारा है, इसे यहाँ से ले जाओ। पुलिस अफसर ने मुबैना तौर पर इसे मना किया तो अरमगान ने ऑनलाइन कैब मंगवा ली और जोमा को कहा अस्पताल जाकर इलाज कराओ। जोमा की हालत देखकर अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार ने अस्पताल में जोमा से मुलाकात की लेकिन हुक्काम को आगाह करने और कोई कार्रवाई करने के बजाय चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी है। मुलजिम का रिमांड न देने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड टेम्परिंग इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियार वापस लेने की सिफारिश की। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। कराची की अदालत ने मुलजिम साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया गया है। 6 साल के सारिम के अगवा और कत्ल को 50 रोज गुजर गए। कराची पुलिस की तहकीकाती टीम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। नॉर्थ कराची में 7 जनवरी को नन्हे सारिम को अगवा के बाद कत्ल किया गया था। DIG वेस्ट का कहना है तफ्तीश, शवाहिद, हालात और वाकयात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताबिकत नहीं रखते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि सारिम को मुबैना अगवा के 5 रोज बाद कत्ल किया गया। केस को मंतकी अंजाम पर पहुंचाने के लिए अब फॉरेंसिक माहिरीन की मदद लेने का फैसला किया गया है। केस में जेर हिरासत तमाम अफराद को शहर न छोड़ने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। कराची में हेवी ट्रैफिक के बाइस हादसात ना थम सके। मानसहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली है। हादसे की वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार बहुत देर तक वाटर टैंकर के नीचे फंसा रहा। मुश्तइल शहरी जमा हुए तो ड्राइवर मौका से फरार हो गया। शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों ने मिलकर लाश वाटर टैंकर के नीचे से निकाली। मुश्तइल शहरियों ने एहतजाजन वाटर टैंकर के वॉल खोलकर पानी सड़क पर ज़ाया कर दिया। वाटर टैंकर और जाबाग शहरी की मोटरसाइकिल थाने मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म ने ताशकंद में शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर उज़्बेक मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया। उज़्बेकिस्तान की अजीम शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश किया। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन की मफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ताशकंद में पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब और टेक्नो पार्क का दौरा करेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने बाकू में आसान खिदमत मरकज का दौरा किया। ख्वाहिश जाहिर की कि आसान खिदमत मरकज जल्द इस्लामाबाद में भी कायम हो। और अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की भी इवेंट से छुट्टी हो गई है। दोनों टीमें जुमेरात को रस्मी मैच खेलेंगी।
راولپنڈی میں موسلادھار بارش چیمپئنز ٹرافی کا اہم میچ بہا لے گئی. آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا مقابلہ منسوخ ہو گیا. دونوں ٹیموں کو ایک پوائنٹ دے دیا گیا ہے. وقفے سے بارش کے باعث میچ کا ٹاس بھی نہیں ہو سکا. ٹیبل پر 3 پوائنٹس کے ساتھ پروٹیاز کی پہلی اور کینگروز کی دوسری پوزیشن ہے. جنوبی افریقہ نے پہلے میچ میں افغانستان اور آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے ریٹ بحال کرائیں. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا مطالبہ. کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ریلیف کے لیے کسی سے بات نہیں کی. پچھلے کی طرح ہمیں بھی شفاف ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. چیف جسٹس کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کریں گے. عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل نئے انتخاب ہے. شہباز شریف, مریم نواز کو یہ میسج لوٹ مار آپ نے کی ہوئی ہے. آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ختم کر. ملک میں اس وقت جو افراتفری مچی ہوئی, فریش الیکشنز وائد آتے ہیں. ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اس حوالے سے میں چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھوں گا. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے اس کو آگے لے کے چلیے. چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ سپریم کورٹ کی ریٹ کو بحال کریں. خان صاحب سے کسی کی ریلیف کے لیے ہم بات. خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. کیوں نہیں ان کو فیئر ٹرائل دیا جا رہا جو کہ پچھلوں کو دیا گیا ہے. جیل کاٹی لیکن کبھی چیخیں نہیں ماری. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں اب جو جیلوں میں ہیں ان کی چیخیں سن رہے ہیں. وہ امریکہ کے پیروں میں پڑے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ. ہمیں بھی امریکہ کا ہر ایڈریس معلوم ہے لیکن کبھی منت سماجت نہیں کی کہ مائی باپ ہمیں جیل سے چھڑاؤ. میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے جیل کاٹی ہے لیکن کبھی اس جیل کے اندر سے چیخیں نہیں ماری تھی. اب جو جیلوں کے اندر ہیں ان کی چیخیں آپ سن رہے ہیں. وہ امریکہ کے پیروں میں پڑتے ہیں کہ ہمیں جان چھڑاؤ. مجھے امریکہ کا ہر ایڈریس آتا ہے لیکن ہم نے کبھی امریکہ کے کانگریس مین سینیٹر کو جا کے منت نہیں کی تھی کہ مائی باپ ہمیں جیل سے چھڑاؤ. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں. ہم اپنی عدالتوں سے بری ہوں گے. وہ جو صدر عارف الوی ہے امریکہ میں جا کر بتا رہا ہے کہ غزہ میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا جتنا پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں. یہ واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وادی کاغان میں برفباری نے سیاحوں کا مزہ دوبالا کر دیا ہے. کاغان کے سیاحتی مقامات قدرتی حسن سے مالا مال ہیں. بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ان سیاحتی مقامات پر جب برف کا نزول ہوتا ہے تو یہ وادیاں اپنے حسن میں مزید نکھار پیدا کر دیتی ہیں. ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ شگران اور کاغان ویلی میں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. رسماتی مناظر سیاحوں کو اپنے سفر میں ایسا جکڑتے ہیں کہ یہاں آنے والے سیاح ان حسین و جمیل وادیوں کو بیرون ممالک کی سیاحت کی بنسبت زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں. باہر جانے سے اچھا ہے کہ اپنے پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور یہاں آ کر انجوائے کرنا چاہیے. موسم سرما میں شوگراہ کے علاوہ نراں سمیت باقی تمام سیاحتی مقامات برف باری کے باعث بند رہتے ہیں. سیاحت سے وابستہ افراد حکومت سے نراں تک موسم سرما کی سیاحت پر توجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وائی نیوز, وادی کاغان, مانسیرا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.